गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ मु आसिक पहुँची जाइए चंदकार आज अच्छी 25 तारीख डिसेम्बर 25 तो आपण मैंने जानी आज बड़ दिन कहीं आम ओडिया मानक आम कहते आज बड़ दिन तो बड़ दिन में आज आपण मानक बहुत बहुत शुभेच्छा और अभिनंदन भावुँ समस्ते बहुत भलरे थे आज समस्ते प्लान करेंगे कौटी कौटी जीवाई कि पिकनिक करने तो आम परिवार सेमती आम प्लान करूँ कौटी कि पिकनिक जीवु आम कहीं परिवार सहित टे आम टाइम स्पेंड करूँ फैमिली सहित तो तापर वर्षार समय देखिकी तो आम मैंने प्लान कलु कि नाई यही वेदर तो आम कौटी पिकनिक जापरू ना तो आम गोटे कम करूँ आम जीवु चंदकार चंदकार कहीं आमर गोटे फार्म हाउस अच्छी भाईंकर तो भाई फार्म हाउस को एवं मुझे पहुँची जाइए अलरेडी टाइम है एक्जाक्ट 11टा तो एक्जाक्ट 11टारे मुझे पहुँची जाइए चंदकार वर्षा प्रबल बाकी फैमिली लोक कहीं आसी ना आम मानस भाई मुझे पहुँची जाइछु मानस भाई अलरेडी जाइंट फार्म हाउस गेट खोलवाई तो मुझे गाड़ी बस वर्षा देखते आप केमती वेदर अच्छी आप तो जानते आज 25 तारिख में केमती वर्षा होती पूरा ऑल ओडिशा आज वर्षा भिजुची तो से वर्षा आम प्लान कलु कि चंदका जंगल भितर फार्म हाउस रे जो भोजीटा करूँ से तो मजा आसो निश्चय तो मुझे आसिक पहुँची अलरेडी जाइए देखो वर्षाटा सिचुएशन केमती अच्छी प्रबल वर्षा चलती तो वर्षा भितर तो आम भी आसिक पहुँची जाइछु बाकी फैमिली लोक पछरे आम पछरे आसिक पहुँचे कहीं आम आसिक देखी सिचुएशन केमती अच्छी बाकी आउ किसी दरकार कि कहीं दरकार है जंगल भितर आमको मिलवा टे कष्ट भी हो पारे तो से आम आसिक पहुँचीचु ये देखू केमती कौन सिचुएशन अच्छी अरेंजमेंट आम कौन आ बाकी जिनस दरकार तापर आम स्टार्ट करदेबू भोजी तो भोजी अलरेडी लेट हो गला मु जाऊँगी वर्षा टे जिनस कि बाहर कर रखी दिए फार्म हाउस रे तापर आम स्टार्ट करवा केमती कौन प्लान आज हो मुझे बाहरी आसली नंदन विहार रु मानस भाई मो सहित भी अच्छा तो बाहरी आसला पर आम एवं अच्छु किड स्क्वायर रे तो वर्षा किड स्क्वायर भी आज पूरा खाली खाली लगुच आठू बाहर की आम सीधा चंदका रोड दे पहुँची फार्म हाउस देखो आज किड स्क्वायर केमती अच्छी सिचुएशन जोटि सब बेले बहुत भीड़ थाए से आप देखो खाली गाड़ी छड़ा आ कई गोटे लोक भी देखा जाऊना आज क्रिसमस जोटि आज बहुत भीड़ रहा कथा सेलिब्रेशन डे आज किंतु आज वर्षा पूरा रोड खाली अच्छी चलो आप तो देखो ये है आम भाई को फार्म हाउस तो आम आसिक पहुँची जाइछु पानी बहुत से देखा देखो केमती सब अरेंजमेंट अच्छी ये भोजीटा ताले आज जमीब आ भाई केमती लगुच वर्षा रे मानस भाई अलरेडी आसिक पहुँची गले ये आसिक अलरेडी रेडी अच्छा अमन आ चिकू चिकू कहते मो फेस देखनी मो फेस बहुत खराब हेल्ले ता फेसटा को आम आगे देखा है कौटी अच्छी आक्वारियम भी ये बाहर रखा जाइए अरे यार बहुत अरे पलाऊँ कौन ये आम एपटू गले से सेपटू पलैले बहुत बड़ बड़ माछ भी अच्छा भाई भाया फार्म हाउस तो मजा भी आस खाली वर्षाटा नथिले केमती लगी था कहला तो ये वर्षा रे फार्म हाउस रे छता तले चंदका जंगल भितर जहाँ लागू भाई कहबे आज जमीब आज चिरिंग चिरिंग पूरा ओडिया परिवार रो आज हमर भोजीटा घरे तुम मैंने बोर हो तो आम ये भोजी जो बना हुए सब राउंड टेबुल सब पकाई जाए पकई तीन टा छटा आमर जो ये सर्विंग से एरिया सर्व कर हालोजिना लगे सर्व कले ये बुल खाइले मतलब मेन हूँ स्टेजटा से जो गछटा अच्छी गचर जस्ट पछक अच्छा मानस भाई कौन स्विमिंग पूल वर्षा पूरा स्विम कल देखिए पूरा सुखिला ना स्विमिंग कौन कर डेई पड़े देखिए देखिए अरे पानी पानी डेई थर देखिए ये आंब गछ माने सत्य जोर आंब गछ ये आंब माने प्रचुर आंब हवा आंब कहीं फास्ट एटा एप्रिल मास आंब कहीं आंब बहुत आसी जाइथिबो अरे बौल नुहे आंब कहीं आंब एबे नहीं आंब आसी जानुआरी लास्ट को आसी
এই চিকু কোন লাইট লগাই দেলানি এই ଆମ୍ବ ଗଛଟା ଜୁନ୍ ମାସରୁ ଏଇଟା ଜୁନ୍ ମାସରେ ପାଚିବ। ଭାଇ ପାଣି ଫୁଲ କର ଭାଇ ପାଣି ଫୁଲ କର ପାଣି ଫୁଲ କର ଏ ବର୍ଷାରେ ଭିତରେ ଯାଇ ବୁଡ଼ିବା ଆଉ ଯାହା ହବ ଦେଖିବା ଆଉ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କର ଯାହା ହବ ଦେଖିବା ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେ ବର୍ଷା ହଉଛି ବାପାଙ୍କ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନେଇ ପଳେଇ ଏଠି ନାହିଁ, ଭିତରେ କୋଉଟା ମାରିବି ସେ ସୁଇଚ୍ ବନ୍ଦ କର ସବୁବେଳେ ଜଳିଲା ବା ସବୁବେଳେ ଅଛି ତ। अरे बाहर भी लाइट दे दे चिकू बंद कर दे लाइट ପଦାରେ ବନ୍ଦ କର ନା ହଁ ଅନ୍ ହେଇଛି ବନ୍ଦ କର। भाई बेडरूम गोटे ना अच्छी ଗୋଟେ ସେ ବାଲକୋନି ରାସ୍ତା ବି ଅଛି। अच्छा बेडरूम भी ये बालकनी अच्छी अरे मानस भाई ये तो थिला अरेंजमेंट कौन भाई कहले नहीं आसी ଥିଲା कौन ମାନେ ଇଏ ୟାକୁ ବହୁତ ତାର ଯାକ कौन लगेଇବା ଏଥିରୁ କଣ ଅଛି ଏଇ ଆସିଛନ୍ତି ଅମନ ଆସିଛି ଚିକୁ ଆସିଛି କଣ କରିବେ ଇଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ବି ଅଛି ଏଇଟା प्रोजेक्टर लगे फिल्म देखिए बसिकी पुष्पा 2 ଆରେ ଲାଇଟ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଳୁଛି हम झुकेगा नहीं लगाएगा ଆମ୍ବ ଗଛ ଇଏ ସଜନା ଗଛ ମୁସୁର ଗଛ मानस भाई आपण कौन ये जो फार्म हाउस रो गाइड ହଁ ହଁ ପୁରା ଆମେ ଏଇଟା ହାତରେ ନିଜେ ଏଇଟା ବନେଇଛୁ ପୁରା ସେଟଅପ୍ଟା। भाई देखुछ तो फार्म हाउस मानस भाई कहते पूरा हाथ रे बनेइछन्ती चंदका जंगल मझिरे अछि केमति लागुछि खाली कहबे फार्म हाउस ता पास लाइट ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଛି ଚାରିଆଡ଼େ। ये सीढ़ी कौन ପାଇଁ ଅଛି ଏ ପାଣି ଟାଙ୍କି ୱାସ୍ ଫାସ୍ କଲା ବେଳକୁ ସେଟା ରଖାହେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ନିଜେ ହାତରେ ବନା ହେଇଛି କୋଉଟା ହାତରେ ବନେଇଛ ହାତରେ ଏଇଟା ବନା ହେଇଛି ପୁରା ଏଠି ସ୍ୱିମିଂ ପୁଲ୍ ଅଛି ସ୍ୱିମିଂ ପୁଲ୍ ପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏଠି गेट भी बना है देखो से स्टेज भी बना है छोट गोटे आरेंजमेंट हुए पार्टी वगैरह भाई जो हुए सी ये करती वर्षा अच्छी ना तुमको पूरा बुलेक आपण देखी था भितर केमती कौन बाहर माहौल अच्छी से भी आपण देखी था बाकी तो वर्षा अच्छी से ही फार्म हाउस आसवा पड़ा देखो केमती अच्छी चिकू अमन रेडी कर एटा रेडी कर अमन कर देखिए करस ए भलिया सिस्टम थाउ थाउ आमे से भंगा कहीं बजेबा सेटा कोन अरे ये 88 थिबो सब अरे ये पूरा ये सिस्टम कोन एटा तो येटा पई आहा एटा कहीं आमे लगेबा आमे खाली तार कनेक्टर सहित लगै दियो आम ये भंगा स्पीकर को नहीं आसलु किसी कम हेन देखिए शानदार सालाड बन की मानस भाई रेडी कर दे भाई आउ कौन रेडी होची ଏବେ ଆମେ ସ୍ନାକ୍ସ ଉପରେ ଆସିବା स्नैक्स ଚିକେନ ପକୋଡା आ कौन ତାୱା ଫିश ଫ୍ରାଏ तावा फिश फ्राई ଏବେ ता सहित ତା ସହିତ कोबी पकोड़ा चिरिंग 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 टा कंपलसरी ना तुमरा हेई आसीगले आस 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 घर आड़े आस कहीं हम का चप्पल निकली देखा आसीगले गाड़ी ओह्लौंट जड़े जड़े छता कौन हम वर्षा कौटी हो छता यहाँ वर्षा यहाँ वर्षा कहती अरे यहाँ वर्षा एटा 11टा बेलू आम आसिक बसिकी खाई सारूँ तुम आसुच ये कौन मामुनी मामुनी आसी गोटे कहले गोटे लोक रखता धरिकी बुलता
माने जबरदस्ती पिंदी के आछी चलो 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 भाई ये कौन एते जल्दी पळैला करिया भाई संसार ये हेले हमर शिल्पा मैडम हैप्पी क्रिसमस देखो हम हैप्पी क्रिसमस सांता किए संटा चॉकलेट भी गेस्टले ए फ्रीजर मन पड़ रेडी होची चिकन पकोड़ा में मैरिनेशन चलची तापरे चिकन टा स्टार्ट अब 10-15 मिनिट पर स्टार्ट 10-15 मिनिट 10-15 मिनिट अरे आगुरु मैरिनेट थिला ना एंदी चोपर रखिस तो पुणी चिंगुडी नेक आछो एतिकी हबनी ना हबनी काय मते दोनो चिंगुडा कोड थिले सुचदी आसु आसु रेडी लाग गले काम रे बुझिला अंदर से फोन करथिला पेट हाउस रे लागुथो वीडियो हम देखो भाई जो एपटे अच्छी चिंगुड़ी एपटे माछ ता भितर तुम जो चाटा करछ फिका पड़ जीवनी बिल्कुल फिका नहीं चार रे दिन आरंभ हुए दिन चर्चा होची चार चाय पे चर्चा 12:10 यस दिन आरंभ आज पागरे आज टाइमिंग न था चाय पे वर्षा पाग चाह सहित एटी माने आरंभ होगा दरकार ए एटा बा झांजरा दीदी एटा कोन बाडै दो ना कोन भाई देबू एतिरे सही चिकन को बडाओ सही दियो जल्दी आछन हमें करते खाजी कोड एने रुद्राक्षी देव मकई कोड अलग लागो एटा कोन पड़छि गोटे शिल्पा टमाटो एटा कोन चिकन पकोड़ा चिकन पकोड़ा एपटे माछ एपटे चा एटा फिश तावा फ्राई सेटा चा मौसम की डिमांड के हिसाब से चाय अरे हमहु कोडी दिया फसी जाउ आ नहीं लागे जीवो विटामिन कौन करछ एडी हां घरु बाहरियोनी माझे सेमती बस्तीबो लास्ट जाई होला सुकियो त दुई ड्रेस बाहरियो नले बाहरियोनी सरला कथा सांता ये हमर सांता सांता गिफ्ट कहीं मो गिफ्ट कहीं आ कौन गिफ्ट दब दिया एटा कौन दिया भाई भाई ये मोर फेवरेट माछटा जिनसा तुम कर तुम हाथर माछ फ्राएटा मोर आ किसी दरकार ना खाली माछ फ्राएटा खाइबी शोबी ठीक 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 ना कौन मोर आ किसी दरकार ना ना आउटे हबो ना हो काला पानी काला सब गोटे भल खुशी ये वर्षा चंदका जंगल ता सहित चा आउ कौन दरकार ता सहित पूरा फैमिली अच्छा चल देखिए कौन कर चल देखिए
କ'ଣ ହେଲା ରାଜା ଅଙ୍କଲ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଛି ମାଛ ମାନେ ଦିନଟା ଚାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତ ଚାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଭାଇ କ'ଣ କହୁଛ ଏଇ ଚାର ଯୋଉ taste ପାଗକୁ ଏଇ ଚାର taste ଜାଗାକୁ କେମିତି? ଏକ ନମ୍ବର ଏକ ନମ୍ବର ତ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ନେଇ ରିଭ୍ୟୁ ନିଏ ଚା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଚ୍ଛା ଲାଲା ଭାଇଙ୍କ ହାତର ଚା ଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି କ୍ଷୀରି ତ ଆଉ କ୍ଷୀରି ଚା ପିଇକି ଏମିତି ଘୋଡ଼େଇ ଘାଡ଼େଇ ଶୋଇଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ହଁ ସେଇଟା ତ ରୋମା କହିଥିଲାନି ଯେ ଆରେ ରେ ଶୋଇବା ଟିକେ କାହିଁ ଭୋଜି ଭୋଜି କରିବା ଶୋଇ ପଡ଼ିଆ ଲିକ୍ କରୁଛି କି? କ୍ଷୀରି ତ ଆଉ କ୍ଷୀରି ଭଳିଆ କ'ଣ ଏଇଭଳିଆ ଜାଗାକୁ ଏଇଭଳିଆ ୱେଦରକୁ ଚାଟା ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଘୋଡ଼େଇକି ସାର୍ ରୋମାର ବୁଲି ବୁଲାକି ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ ଶୋଇପଡ଼ିଆ ଶୋଇପଡ଼ିଆ ଏଇ ଛୁଆଟି କ'ଣ କରିଛି ସି କରିଦେଇଛି ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ଟଏଲେଟ୍ କରିକି ଆସିଛି ତା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନେଇକି ଆମେ ଗାଡ଼ି ଏସିରେ ଶୁଖେଇବୁ ଏଭଳିଆ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଆସିବନି ଆଉ ହେଲା ଆସିବ ନାହିଁ ନା ତମେ ଯଦି ନେଇକି ଆସିବ ତମେ ଆସିବନି ହେଲା ତମେ ରହିଯିବ ମା ଝିଅ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଗୋଟେ ଅଳିଆ କରୁଛ ତମରି ପଛରେ ତମର ଲାଗୁଡ ଛାଟା ମୋ ଗିଫ୍ଟ କାହିଁ ମୋ ଗିଫ୍ଟ କ'ଣ କହିଲା ସିଏ ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରିଲିନି କହିବି ମୁଁ ସେଣ୍ଟା ନୁହଁ ଆଉ କ'ଣ संटा आएगा सबको पता है घंटा आएगा दीदी आम कहीं खाइन कि माछटा आगे खाईदेल चाटा केमती ଚାଟା ଆମ ଲଲାଇ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲ ଚା लालाई ना ललाई ଲଲା ଭାଇ ଲଲା ଲଲା ଭାଇ ଟେନ୍ଦୁ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଇ ଲଲା ଭାଇ भाई मोर तो पूरा हाँ लाड़ पड़लाणी देखिकी माछटा ଆଉ ଏଇଟା ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା खाइबाटा आज एक नंबर हम ना ଖାଇବାଟା ଅଛି ପୁରା बाहर देखिए बाहर देख तू केमती ये है आमर दीज सांटा ये है आमर सांटा क्रिसमस सांटा ये है आम साई अर्बिका तो सांटा वेर इज माय गिफ्ट मामुनी प्रिंसेस ये है आम पागड़ी साई अर्बिका ये है आम चिकू तो आम ए बाहरी आसु बुलवा मानस मानस टीचर सेटिंग है झील भाया फिल हम ଆଉ ଆକରେ ମାଛ ବହୁତ ଛଡ଼ା ହେଇଥିଲା ଆଦେରେ बाकी माछ ପାଣି कड़े ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ୱାଟର ଭିତରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବେ ରଖା ହେଇନି ମାନେ ସବୁ ହାତରେ ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ୍ ଏଟା କରି ବନେଇଛୁ ଅଲରେଡି भाई एठी देखो स्टॉक अच्छी माछ माने गोटे जगह सब पलैले ହେଲା ଗୋଟେ ବନା ହେଇଛି ସେ ଘାସ ଇଏ ଲଗେଇ ଗଣେଶ ରଖି ସେ ତାର ପୂଜା ପୂଜା ତାର ଷ୍ଟେପ୍ କର ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି ଲୋଟସ୍ ପୁରା ଫୁଟୁଛି ଆଦେରେ ନା ଏପଟେ ଏଇପଟେ भाई जाऊ कुआडे ଏଇଟା ଆସ ସେଇ ଯେଉଁ ଗଛଟା ଲଗେଇନି ସେଇଟା ସବୁ ସେ ଧାନ ଏଇଟା ହେଲା କାଞ୍ଚନ ଗଛ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା କାଞ୍ଚନ ଗଛ କାଞ୍ଚନ ଏଟା ଚନ୍ଦକା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ତ ଚନ୍ଦକା ଏଇଟା ରୟାଲ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଦେଖେଇ ଦିଅ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଯାଉଛ କୁଆଡେ ଏ ଗଛ ଆମେ ସେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ମୁଁ ଗାଁରୁ ଆଣିଥିଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗାଁରୁ ଆଣିଥିଲ ହଁ ଏଇଟା ସବୁ ଆମେ ନିମ୍ବ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି ଏ ଗଛଟା ବି ଲଗେଇଛୁ ଆମେ ହାତରେ ବେଲ ଗଛ ଏଇଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେଇଛି ଏଇଟା ଆମେ ଲଗେଇଛୁ ଏଇଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେଇଛି ଏଇଟା ସବୁ ଲଗା ହେଇଛି ସବୁ ପାମ୍ ସବୁ ଲଗା ହେଇଛି ସବୁ ଆମେ ଲଗେଇଛୁ ହାତରେ ତମେ ଲଗେଇଛ ହଁ ଏ ବାମ୍ବୋ ଟ୍ରି ହଁ କଟିକି ଦେଇଛୁ ହାତ ଲଗା ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି କୁଆଡେ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଯିବା ମାନେ ଏଠି ସବୁ ଫସଲ ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଆମର ଯୋଉଠି ଫାର୍ମ ହେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଁ ଚାଲ
ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା ବା ଏବେ ତ ଗେଟ୍ ପଡ଼ିଛି। ଏଇଟା ବି ଭାଇନାଙ୍କର? ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଭାଇନାଙ୍କ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମାମୁଁଙ୍କର। ଆଚ୍ଛା ଏଇଥିରେ ସେ ଲଗେଇଛି, ସେ ଆଗକୁ ଗଲେ ସବୁ ମିଳିବ, ଧନିଆ ଫନିଆ ମୁଳା ଫଳା ଏଠି ସବୁ ଲାଗିଛି? ହଁ ସଜନା ଗଛ ସବୁ ଲାଗିଛି, ସାଇଡ଼ରେ ସବୁ ଲାଗିନି, ଗଲେ ଆଗକୁ ହେଇପାରନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଯାଇପାରୁନେ। କଖାରୁ ଗଛ, କଖାରୁ ଫୁଲ ବି ହେଇଛି, ଧଣିଆ କଖାରୁ ଫୁଲ, ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଉ ଇଏ ମୂଳା ମୂଳା? ମୂଳା ଖାଇବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ସଜନା ସଜନା କାଇଁ ସଜନା ଅଛି କାଇଁ? ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ହଁ ଛୋଟ ଦୁଇଟା ଗଛ ଅଛି। ତ ଆମେ ଏଠି ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଭିତରେ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫାର୍ମକୁ ଆସିଥିଲୁ ଯେଉଁଠିକି ମୂଳା ଯେମିତି ଆମେ କ'ଣ ସେଟା ଧନିଆ ଧନିଆ ଗଛ, କଖାରୁ, ମୂଳା, କଖାରୁ ଗଛ ସବୁ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲମ୍ବା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ରୟାଲ ଲାଗୁନ୍। ରୟାଲ ଲାଗୁନ୍ ତ ସେପଟରେ ଅଛି? ଏଇଟା ଫେଜ୍ 3। ଆଚ୍ଛା ରୟାଲ ଲାଗୁନ୍ର ଫେଜ୍ 3 ଏଇଠି ହେଉଛି। କେଉଁଠି କହିଲେ? ଚନ୍ଦକା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ଏଇଟା କେବେ ମାନେ କେବେ ହେବ? ଆହୁରି ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ? ଆହୁରି ବର୍ଷେ ତ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂଟା ହେଉଛି। ବାକି ଏଇଟା ଯଦି ଏଇଟା ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ହବାରେ ବି ଅଛି। ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ହେବ, ଆମେ ହେଲିକପ୍ଟର ଏଇଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବ? ଏ ଦୁଇଟା ମାମୁଁଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଏଇ ଗୋଟେ ମାମୁଁଙ୍କର କି ସେଇଟା ମାମୁଁଙ୍କର? ଏଇଟା ଏଇଟା ନା ସେପଟଟା? ସେଇଟା ଯେଉଁଟା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ହେଇନି କରିଛନ୍ତି ଦେଖ ଗଲା ବର୍ଷ। ଏ ଭିତରକୁ ହାତୀ ଆସନ୍ତି? ହଁ ଆସିଆ ହାତୀ ଆସନ୍ତି, ଏଇଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି? ହଁ ପ୍ରପର ଏଇଠି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତୀ ଆସିକିରି କ'ଣ କେମିତି କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତୀ ଦେଖ ଏଇଠି ଏଇଠି ହାତୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇଠିକି ହାତୀ ଆସିଛନ୍ତି? ଏଇ ଯୋଉ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଅଛି ଏ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିଟାକୁ ପୁରା ସେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ ପୁରା ଗାର୍ଡ ଜଗିଛନ୍ତି। ରାତି 12ଟା ପରେ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଧାନ ଫାନ ସରିଯିବ ଆଉ କିଛି ଖାଇବାକୁ ନେବ, ଏମାନେ ଏଇ ବାଟେ ସବୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ମାନେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଏଇଠିକି ଆସିବେ? ହଁ ସିଏ ଆମର ଚନ୍ଦକା ଯୋଉ ଅଛି ହାତୀ ଇଏ ଅଛି ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ସେଇଠୁ ସେମାନେ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିବେ, ଏଠୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ଏଠି ତ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ? ଯାହା ବି ଥିବ ପଣସ, ସେଇଟା ପଣସ ପାଚିଥିବ, ପଣସ ଗଛ ବି ଅଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏ ପଣସ ଖାଇବେ। ବାକି ଗଛ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ସବୁ ଯିବେ। ଏଇଟା ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଭାଙ୍ଗିଛି କହୁଛ ସେଇଟା ତାହେଲେ ହାତୀ ଭାଙ୍ଗି? ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଆଚ୍ଛା ସେଇ ଯୋଉ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଅଛି ସେ ହାତୀ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି? ପୁରା ହାତୀ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ହଁ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଯଦି ଗରମ ଦିନିଆ ରାତିରେ ରହିବା ହାତୀ ଦେଖିପାରିବା? ହାତୀ କ୍ୱଚିତ କେବେ କେବେ ଆସେ, ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ସବୁବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, କେବେ କେବେ ହାତୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ହାତୀ ଆସୁଛନ୍ତି ନା? ହଁ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଯୋଉ ଜିନିଷ ହେଲାନି ଏଇଟା ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଗଲା। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, ନହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଶାନ୍ତି ଥାନ୍ତା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ପୂର୍ବ ଦିଗ ଉଦୟ ହେଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଗଲା ଏଇଟା ପୁରା ଯେମିତି ଲାଗିଯିବ, ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ବୁଲିବ ପଶ୍ଚିମକୁ, ଏ ବିଲ୍ଡିଂ ଯାଏ କଭର କରିଦେବ, ଇଏ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ, ମାନେ ମେଘୁଆ ପାଗ ହେଇଯିବ। ମାନେ ଆମେ ଖରା ତ ଚାରିଆଡ଼େ ହେଉଛି, ଏଠି ଖରା ନାହିଁ। ଖରା ଏତେ ଖରା ଦେଖିଲା ବିଲ୍ଡିଂ ପଛରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ କୋଉଠି ଖରା ଆସିବ? ଖରା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ହଁ ଦିଦିଟା ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ରହିଗଲା ଆଉ। ଏଇ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ଆଉ 30 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ। 32 ତାଲା ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ବି ହବ। ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ହବ? ହଁ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ କ'ଣ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାର ହେଲିକପ୍ଟର ଆସିବ? Happy Christmas to all! Happy Christmas! ତ ଆମେ ଏବେ ବାହାରକୁ ବୁଲିକି ଆସିବା ପରେ କାଜଲ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଠି ଖାଇସାରିଲେଣି। ତାଙ୍କ ଝିଅ ବସିକି ମୋବାଇଲରେ ବସି କ'ଣ ରିଲ୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଠି ମାନସ ଏଇ ଆମ ସହିତ ରୋଷେଇ ସରିବା, ଆମ ପାଇଁ ଖାଇବା ସରିଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଖାଇବା ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଦିଦି ଖାଇକି ସବୁ ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ରୋଷେଇ ସରିନି, ତାଙ୍କର ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଖାଇବା ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଗରମ ଗରମ। ନା ନା ଦିଦି ଖାଇକି ସବୁ ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ମୁଡରେ ଅଛନ୍ତି, ଖାଲି ଭାଜି ଚାଲିବେ। ଦିଦି କାଜଲ ଆଉ ରୋମା ଏଇ 3 ଜଣ ମିଶି ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଚିକୁ ତା ସହିତ ଅଛି, ଆମ ସହିତ ମିଶିକି ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ। ମୋର ଫିମେଲ ଭର୍ଜନ, ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲରେ ସବୁଠୁ ଅନଫିଲ୍ଟର୍ଡ ମୁଁ ହିଁ ଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୁଆଟି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି ଆଉ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା ସହିତ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଛୁଆଟି ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆମେ ଶୋଇପଡ଼େ ଶୋଇପଡ଼େ।
पूछो उसको ओरिएंटेशन में ठीक है मैं सुबह बोला अगर हम कल छोड़ देंगे आपकी सही होगा हमको भी दिक्कत प्रॉब्लम है क्या मैं सब छाड़ देते आम कौन खाऊ भात भजा सालाड और प्रॉन भजा इमरजेंसी बना है भजाटा इमरजेंसी बनाला जोटा भाई बनइले कोबी आलू भजाटा है भाई तमें कौन खाऊ भात भजा भात भजा कि अवस्था देखो आम लेडीज मैंने खाई आम तब खाई सारा भाई प्लेट को रखिया को रखिया ତମେ ଫୋପାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଦରକାର କି ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଖୋଲି ଖୋଲି ଅଖାଡ଼ା ଦେଉଛି ଅଖାଡ଼ା ନେଇ ଆସିବ ଅଖା ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା सब खाई सार ना कि बाकी अच्छी